Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihadhihi al-fursah nahnu nastati'u an nahtafil walau kana abrah al-internet. Wa syukran lakum an tusyahidu hadzal video. Thayyib, hadhihi hiya firqatuna allati tatakawwanu bi Raihan Sabila Razak, Ana bi Nafsi wa Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful maqalah al-mawdu'iyyah hiya naw'un minal maqalat taduru hawla mawdu'in wahidin wa yatimmu kitabatuha bi uslubin ilmiyyi wa wadihin wa diqiqin. Al-maqalah al-mawdu'iyyah hiya an-nishi alladhi yatanawalu fihi al-katib mawdu'an mabniyan ala hiqa'iqi wal ma'lumati thabitah al-mustannadah ila adallah wal barahina muqanna'ah wa dhalik min khilali aradu yatasammu bil wuduhi wad daqati wal mawdu'iyyah ba'idan an masyairil mursili wa hasisuhu wa infi'alatuhu ad-dhatiyah, yang artinya pengertian artikel tematik ini adalah jenis artikel yang berputar di sekitar satu topik dan ditulis dengan cara yang ilmiah, jelas dan akurat. Artikel tematik adalah teks di mana penulis membahas suatu topik berdasarkan fakta dan informasi yang konsisten, berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, dan melalui penyajian yang jelas dan akurat, objektif, jauh dari perasaan dan emosi penulis. Na'am, wal ana sa'abhasu an khasa'isil maqalah al-mawdu'iyyah. Hunaka katsirun minal khasa'is minal maqalah al-mawdu'iyyah. Al-ula al-bina'ul mutasalsil wat taqsim al-wadih lil aqsam, yakni at-tarabut baina aqsamil maqalah wat taqsim wat tadarruj al-manhaji. Al-bina'ul mutasalsil yatakawwanu 'anil muqaddimah wal 'arad wal khatimah. Al-muqaddimah fiha at-tamhid wal fikratul matruhah. Wal 'arad mu'alajatul fikrah al-matruhah awil ishkaliyah. Al-khatimah fiha al-istintaju wa fathul ufuq. Thumma athaniyah an-nus'ah al-mawdu'iyyah fi 'aradil afkari wa mu'alajatiha. Ats-tsalits an-nus'atul 'alamiyah wal mantiqul 'aqli. Ar-rabi'ah haimanatul wadhifah al-marja'iyah at-tathqifiyah. Al-khamisah kasratur rawabiti al-mantiqiyah. As-sadisah al-wuduhu wa suhulatut tarakibi wa khuluwul maqalati minal mufradatis sa'bah. Thumma as-sabi'ah i'timadul uslubi tawasuliyil ilmi wal ibti'adu 'anil uslubil adabiyyil ibda'i min khilali limadi uslubi mubashirin khalin minal wujuhil bayaniyah wal muhassinatil lafdhiyah. Ats-tsaminah haimanatut ta'yini 'ala tatmin. At-tasi'ah buruzu hukuli mu'jamiyah mukhtassah bi mawdu'il bahthi fin nassi. Al-'ashirah wurudul mustalahatil ilmiyah wal arqami wan nasbi wal ihsa'at. Al-ihda ashar ghalabatul uslubil khabari. Haula'i khasa'isu al-maqalah al-mawdu'iyyah. Wat tarjamatuhu, dan adapun terjemahannya.
Karakteristik artikel tematik yaitu yang pertama, konstruksi berurutan dan pembagian-bagian yang jelas. Keterkaitan antara bagian artikel, pembagian, dan hierarki sistematis. Konstruksi berurutan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan, mencakup pendahuluan ya, dan gagasan yang diusulkan. Kedua, isi, membahas ide yang diusulkan, atau kemudian penutup ya berisi kesimpulan. Dan yang kedua, kecenderungan objektif untuk menyajikan dan memperlakukan ide. Yang ketiga, kecenderungan ilmiah dan logika mental. Yang keempat, dominasi fungsi referensi pendidikan. Yang kelima, banyaknya tautan logis. Yang keenam, kejelasan dan kemudahan komposisi dan artikel, bebas dari kosakata yang sulit. Yang ketujuh, mengadopsi metode komunikatif ilmiah dan menjauh dari metode sastra kreatif dengan mengadopsi metode langsung tanpa tampilan grafis dan peningkatan verbal. Yang kedelapan, dominasi penunjukan atas inklusi. Yang kesembilan, munculnya bidang leksikal yang mengkhususkan pada topik penelitian dalam teks. Yang 10, munculnya istilah ilmiah, angka, rasio, dan statistik. Ya, soal itu statistik ya. Dan yang 11, dominasi gaya ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Istirajiyah kitabatul maqal al-mawdu'i. Fi hal kana al-maqal su'al wa yuridu at-talib al-ijabah alaihi. Fayajibu alaihi ay yuhaddida ma hiyal anashiru al-matlubah lil ijabah ala hadha su'al. Fa aglabu at-tulab ya'taqiduna anna al-maqal al-mawdu'i yanjahu bi kathratin kalimat ay bitulah, walakin as-sahih huwa tahdidul unsur matlub ay hal huwa bihajatil ila dalail aw bihajah li tahlil aw annaha bihajah ila syarhin wafi. Yajibu 'alal katib ay yakuna 'ala ma'rufah bin namudaji al-am lil maqal famanil ma'ruf anna lahu muqaddimatu wa jismu mawdu'un wa khatimatun wal intibahu litarkiz jayyidan 'alal unwan al-jadibu wala mani'u ay yakuna hadzal unwan hadithun syarifun aw ayatun qur'aniyah mathalan. Yang artinya strategi penulisan artikel tematik. Jika karangan berupa pertanyaan dan siswa ingin menjawabnya, maka ia harus menentukan unsur-unsur apa saja yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagian besar siswa berpendapat bahwa karangan objektif berhasil dalam banyak kata, yaitu panjangnya. Tetapi yang benar adalah menentukan elemen yang dibutuhkan, yaitu apakah dia perlu bukti atau perlu dianalisis atau perlu penjelasan lengkap. Penulis harus paham dengan bentuk umum dari artikel tersebut karena dikenal memiliki pendahuluan, isi, topik, dan kesimpulan. Wal ana abhasu 'anil kaifiyah li kitabatil maqalah. Tayyib, hunaka katsirun minal anwa'. Al-awwal al-muqaddimah. Tu'addul muqaddimah dzata ahammiyatin kabiratin fi jazbi intibahil qari' wa i'ta'ihi fikrati 'ammatin hawla ma saya'thuru 'alaihi fi maqalatin hadha, haitsu tashghulul muqaddimah ma nisbatuhu 10 ila 20 fil mi'ah min ijmalil maqal wa tatadammanu fil 'adah ijabatan ala thalathati tasa'ulat ra'isiyah, yani al-ula madza, ats-tsaniyah limadza, was-tsalitsah kaifa. Tsumma muhtawal maqal yu'tabaru muhtamal waqal wahidan min a'dhamil uqabatil lati tawajahat tullaba 'adatan, lakin
ba'da itmamil marhalatil ula, yani marhalatul i'dad, kama yajibu wa tajhizu mukhattat wadih lil maqal. Lan yakuna al-amru mustahilan ba'da al-an, haitsu yumkinuk al-isti'anah bi mukhattatatil maqal wa li tartibi afkarik wa wad'iha fi makaniha as-salim. Thumma as-salis tulul maqal, ya'tamidu tulul maqal ala tabi'atil maqal wa naw'ihi, lakinnahu yashghalu fil ghalib ma nisbatuhu situna ila thamanina fil mi'ah minal maqal, wa yasilu tuluhu bin nisbah lil maqalatil akademiyah al jami'ah ila hawalai 10 safhatin, yakni muhtawal maqal faqat dunal muqaddimah awil khatimah. Warabi'ah haikalatul faqrat, hatta yakuna maqaluka wadihan wa sahala al-fahmu 'ala al-qari', 'alaika an tabniyal faqrat bi syaklis salim. Wahris 'ala an tatadammina kulla faqrah fikratan ra'isiyah wahidan faqat aw qityatan jidaliyah wahidah, haitsu tubna al-faqrah al-wahidah kama yali. Ini al-ula jumlatul mawdu', wasaniyah al-jumalul lati tali jumlatal mawdu'. Thumma al-akhirah yakni al-khatimah, yatamassalu daurul khatimah fi musa'adatil qari' ala tartibi afkarihi wa tajmi'iha wa qabla al-intiha' min qira'atil maqal. Lidha alaika an tahris inda kitabatil khatimah ala ma yali. Ini al-ula talkhisu jami'il afkari fil maqal, wa thaniyah a'ti iktirahat. Tayyib. Sekarang selanjutnya akan saya jelaskan terjemahannya, yaitu tentang menulis artikel. Yang pertama, pendahuluan ya. Pendahuluan sangat penting dalam menarik perhatian pembaca dan memberinya gambaran umum tentang apa yang akan dia temukan dalam artikel ini. Pendahuluan mencakup 10-20% dari total artikel. Biasanya pendahuluan berisi jawaban untuk 3 pertanyaan utama, yaitu apa, satu apa. Apa artinya, tentang apa topik artikel tersebut. Nah, di sini penulis harus memberikan latar belakang sederhana tentang topik tersebut dan definisi istilah dasar dan teori atau referensi sejarah yang relevan. Yang kedua, mengapa, yaitu mengapa penulis memilih topik khusus ini. Di sini berikan jawaban singkat tentang informasi baru yang akan penulis sebutkan dalam artikel atau masalah penting yang akan penulis bicarakan. Yang ketiga, bagaimana akan seperti apa artikel tersebut. Nah, di sini penulis harus memberikan tip pena ya, atau topik yang akan didiskusikan dan elemen utama dalam artikel tersebut, yang mana disusun secara kronologi sesuai dengan kemunculannya dalam artikel. Kemudian selanjutnya, isi artikel. Yang kedua, isi karangan artikel dianggap salah satu kendala terbesar yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa. Namun setelah menyelesaikan tahap pertama atau tahap persiapan dengan baik dan menyusur garis besarnya, maka sudah bukan hal yang mustahil lagi akan dapat melanjutkannya, karena dengan menggunakan kerangka artikel tersebut untuk mengatur ide-idenya. Kemudian yang ketiga, panjang artikel. Panjang konten artikel bergantung pada sifat dan jenis artikel, namun seringkali menempati 60-80% dari esai. Dan untuk artikel akademis universitas,
Panjangnya sekitar 10 halaman. Itu hanya isinya saja, tanpa pendahuluan atau kesimpulan. Kemudian yang keempat, penataan paragraf. Agar artikel jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, penulis perlu menyusun paragraf dengan benar. Pastikan setiap paragraf hanya berisi satu pikiran pokok atau masalah kontroversial, di mana satu paragraf dibangun sebagai berikut. Yang pertama, kalimat topik, yang merupakan kalimat pertama dalam paragraf yang menjelaskan ide utama yang akan berkutar di sekitar paragraf ini dan membentuk platform untuk transisi dari ide sebelumnya ke ide baru. Dan yang kedua, kalimat-kalimat yang mengikuti kalimat topik, maksudnya kalimat penjelas, itu merupakan bukti untuk mendukung gagasan utama, selain contoh, data, dan segala sesuatu yang berkontribusi untuk menjelaskan gagasan tersebut dan memperjelasnya kepada pembaca. Dan yang terakhir, penutup. Peran penutup adalah membantu pembaca mengatur dan mengumpulkan pemikirannya sebelum selesai membaca artikel. Jadi saat menulis kesimpulan harus diperhatikan, yaitu yang pertama, meringkas semua ide dalam artikel dan menjelaskan bagaimana mengkonfirmasi dan mendukung tujuan utama yang akan diuraikan oleh penulis dalam pendahuluan. Yang kedua, yaitu memberi sedikit tentang kritik dan saran yang mendukung dan membangun artikel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makna jam'ul Qur'an. Yara al-Qattan anna jam'al Qur'an yatluqu bihi ala ma'nayaini. Al-ula, jam'ahu bima'na hifduhu. Yuqalu jima'ul Qur'an bima'na hifaduhu. Wa hadzal ma'na huwa alladhi warada fi qawlihi ta'ala fi khitabihi linabiyyihi. Wa qad kana yuharrik syafatihi wa lisanihi bil Qur'an idza nazala alaihi qabla faragh Jibril min qiraatil wahya hirsan ala ay yahfadhuhu. La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Wa ma zala an-nabiyyi kadzalika hatta tama'annahu rabbihi bi anna wa'dahu ay yajma'ahu lahu fi sadrihi wa ay yashalu lahu qira'ati lafdihi wa fahmun ma'nahu. Walidzalika kana an-nabiyyi jami'ul Qur'an fi qalbihi syarif wa sayyidul hifad fi asrihil munif wa marja'an muslimin fi kulli ma yu'nihim min amril Qur'an wa ulumul Qur'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu 'alan nasi 'ala makathin kama amruhu maulahu. Wa kana yahya bihil laila wa yazinu shalah. Wa kana Jibril yu'ariduhu iyyahu fi kulli 'am marrah wa ariduhu iyyahu fil 'am al-akhir marrataini. Yang artinya makna Al-Quran dari Al-Qattan itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah mengumpulkannya dalam arti menghafalnya. Makna Al-Quran itu harus dilestarikan, dan makna ini adalah apa yang disebutkan dalam perkataan Allah kepada Nabi, dan dia biasa menggerakkan bibir dan lidahnya dengan Al-Quran jika itu sampai padanya sebelum Jibril selesai membaca wahyu, agar untuk memastikan bahwa itu dihafal. Surah Al-Qiyamah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
Tsumma inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskannya. Dan Nabi tetap seperti itu sampai Tuhannya meyakinkannya bahwa janjinya untuk mengumpulkannya di dadanya dan untuk memfasilitasi pembacaan pengucapannya dan memahami maknanya. Oleh karena itu, Nabi adalah penyusun Al-Quran di hati yang mulia dan terpelihara di zamannya, dan rujukan bagi umat Islam dalam segala hal yang menjadi perhatian mereka dari materi Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Nabi biasa membacanya kepada orang-orang saat dia tinggal seperti yang diperintahkan gurunya, dan dia biasa melakukannya di malam hari dan menghiasi doa. Jibril biasa menentangnya sekali setiap tahun, dan dalam setahun terakhir dia menentangnya 2 kali. Wal'an wasilu al-madah allati qad qara'a Nur Hadi. Thayyib. Wathaniyatu jam'ul qur'ani yutlaqu bihi kitabatuhu kulluh mufarraqul ayati wassuwar au murattibul ayati faqat wa kullu suratin fi sahifatin ala hidah au murattibul ayati wassuwari fi sahaifi mujtami'atin tadammu suwaru jami'an wa qad ruttiba ihdaha ba'da al-ukhra wa qad hadhiya al-qur'anu bi awfa nasibin min inayatin nabi wa ashabihi falam tusrifhum inayatuhum bi hifdhihi wa istidharihi an inayatihim bi kitabatihi wa naqshihi walakin bimiqdari ma samahat bihi wasailul kitabah wa adawatuha fi asrihim walidzalika kana an-nabiyyu qad ittakhadha kitaban minas sahabati lil wahyi kullama nazala syai'un minal qur'an amarahum bi kitabatihi mubalaghatan fi tasjilihi wa taqyidihi wa ziyadatan fi tawathuki wal dhabti wal ihtiyati fi kitabillahi ta'ala hatta tadhaharul kitabatul hifdhu wa yu'adidun naqshal lafdhu wa min haula'il kuttab minas sahabatis sabiqin fahum minal khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar ibn al-Khattab wa Uthman wa Ali was sahabatil akharin Muawiyah wa Aban bin Sa'id wa Khalid bin Walid wa Abi bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa Thabit bin Qais wa ghairihim wa kana sallallahu alaihi wasallam yadulluhum ala mawdi'il maktubi min suratihi wa yaktubunahu fima yazhalu alaihim minal asbi. Baik, sekarang saya akan menerangkan artinya, yaitu kumpulan Al-Quran diartikan sebagai menulis seluruh Al-Quran, memisahkan ayat dan suratnya atau urutan ayatnya saja, dan memisahkan masing-masing surat dalam lembaran yang terpisah secara terpisah, atau memisahkan urutan ayat dan surat dalam lembaran-lembaran yang mencakup seluruh surat, dan salah satu surat diurutkan setelah surat yang lain. Al-Quran memiliki bagian penuh dari perawatan Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Nabi telah mengambil penulis dari para sahabat untuk menulis wahyu setiap kali ayat dari Al-Quran diturunkan. Nabi memerintahkan mereka untuk menulisnya, lebih-lebih mencatatnya dan menahannya, maksudnya tidak menyebarluaskannya. Karena saat itu Nabi masih khawatir seandainya nanti kalau ditulis banyak yang menulis, nanti sulit membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Serta meningkatkan penetapan, pengendalian, dan berhati-hati dalam menulis kitabillahi ta'ala, sehingga tampaklah tulisan hafalan tersebut dan ditunjang dengan ukiran lafaz. Jadi kalau zaman Nabi, orang-orang hafid, para hufat itu menulis Al-Quran ya dengan mengukir
mengukir lafaz-lafaz ayat Al-Quran dalam daun, tulang-tulang, batu, dan yang lain. Di antara para penulis dari para sahabat terdahulu, mereka adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya, seperti Muawiyah, Aban ibnu Sa'id, Khalid ibnu Walid, Abu ibnu Ka'ab, Zaid ibnu Thabit, Thabit ibnu Qais, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan posisi tulisan surat Al-Quran pada mereka, dan mereka menulisnya dengan cara yang mudah mereka lakukan. Tayyib, wal ana nabhasu 'anil kalimatil jadidah fil faqrah. Yani awalan jima'un masdaru min jama'ah yujami'u jima'. Wal maqsudu huna anna al-Qur'ana jumi'a bi tariqatil hifdzi. Thumma hifadhun masdarun min hafadha yuhafidhu hifad bima'na hifdzul Qur'an huwa min turuki jam'il Qur'an. Thumma asalis tam'anahu ay ammanallahu nabiyya likai la ya'ajalun nabi fi qiraatil wahyi. Thumma munif bima'na karim ala maksin ay bimahlin. Thumma ala hidah ay munfaridan. Hadhiya bima'na qabila istidharuhu ay hifdhuhu. Taqyidun bima'na tahdid. Tawassuk bima'na takrir. Ad-dabtu bima'na ar-raqabah. Al-ihtiyatu bima'na al-hadar. Yu'adidu ay yu'ayyidu. Al-asbu ay al-ibtikaru awi su'bu. Wal ana nabhasu 'anit tarakib al-jadidah. Sayyid al-huffadha fi 'asrihi al-munif ay akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-huffadha fi 'ahdi Rasulillah. Wa marja'ul muslimina fi kulli ma yu'inuhum min amril Qur'an wa 'ulumil Qur'an ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa marja'ul muslimina fi ta'limil Qur'an wa 'ulumil Qur'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhu 'alan nasi 'ala makthin ay yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana 'alan nasi bimahlin laisa bisur'ah. Wa kana Jibril alaihi salam yu'ariduhu iyyahu fi kulli 'amin marrah ay ata Jibrilu alaihi salam an-nabiyya litasmi'i qiraatil Qur'ani kulli, yani bidabat fi syahri Ramadan. Wa qad hadiyal Qur'anu bi awfa nasibin min inayatin nabi wa ashabih ay qabila al-Qur'anu bi nasibin kamil min inayatin nabi wa ashabihi. Wa ziyadatun fi tawathuk wa dabat wal ihtiyatu fi kitabillahi ta'ala ay ziyadat taqrir wal raqabah wal hadaru fi kitabatil Qur'an. Wa yaktubunahu fi ma yashalu alaihim minal asbi ay yaktubunal Qur'an bi tariqatin suhulah. Wal ana nakhtu ilal qawaidin nahwiyah, yakni sanabhasu an kana wa akhawatiha. Tu'arrafu kana wa akhawatuha ala annaha af'alun nasikhah tughayyaru fil ismi alladhi tahtawihil jumlah al-ismiyah wa tughayyaru min harakati i'rabiha haitsu
ta'malu ala raf'il mubtada alladhi yusamma ismuha wa tansibul khabar alladhi yusamma khabaruha. Kama tusamma aidan bil af'alin naqisah haitsu tadullu kana wa akhawatiha ala ma'na mukhtalif wa naqis. La yurfa'u kal fa'il innama yunsabu kal khabar. Wa aqsamu kana wa akhawatiha yakni tuqsamu kana wa akhawatuha tiba'an li syarti amaliha ila ma yali. Awalan rafa'al isma wa nasabal khabar duna ayyi syurut wa yandariju tahta hadan naw yakni kana wa laisa wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Atsani rafa'al isma wa nasabal khabar bi syarti yataqaddamu fihi an-nafi aw shibhu alayh wa yandariju tahta hadan naw yakni ma zala, ma bariha, ma fati'a, man fakka haitsu tadullu hadhihi al-af'al 'ala al-iltisaqi bil khabar lil mukhbir anhu bihasabil hal wa yabtulu 'amaluha idza lazimat an-nafi. Ats-tsalits rafa'al isma wa nasabal khabar bi syarti taqaddumi ma adz-dzarfiyyah 'alaih mithlu ma dama. Wal an nakhtu ila anwa'i khabar kana. Ya'ti khabaru kana bil anwa'i allati sadzakaraha fima yali. Yani awalan khabar kana mufrad laisa shibhu jumlah aw jumlah misal batal harisu sahiron. Wasani khabar kana bi jumlah ismiyah misal amsal maridu halatuhu mutma'innah. Thumma khabar kana bi jumlah fi'liyah misal ma fati'at az-ziyaratus sukaniyah tuhaddadu tanammiyah. Thumma ar-rabi' khabar kana bi shibhi jumlah dzarfiyah yakunu khabarul jumlah mahdhufan yaqa'u fi mahalli nasbin misal ma zalat at-ta'iratu fawqas sahabi. Thumma al-khamis yakni khabaru kana bi jar wa majrur yakunu khabarul jumlah mahdhufan yaqa'u fi mahalli nasbin misal ma barihat as-sina'atu min ahammi mawaridis sarwah. Tayyib, haula'i anwa'u khabar kana. Thumma nastamirru fi aqsami kana yakni ta'ti kana bi thalathati aqsam nadhkuruha fi ma yali. Yani awalan kana atammah tatatallabu kana fi hadhihi al-halah li marfu'in faqat mithlu qawlihi ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thumma wasani kana an-naqisah tatatallabu kana fi hadhihi al-halah ila marfu'in wa mansubin mithlu qawlihi ta'ala fa ulaika 'asallahu ay ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Thumma ats-tsalits kana az-zaidah tu'akkadu kana hadithul jumlah wa la tahtaju marfu'an aw mansuban mithlu ma kana ahsana zaidan. Wal an tafaddulu an tatadarrabu ala al-qira'ah yani ajbil as'ilah at-taliyah waqfan lin-nassi sabiq. Awalan ma ma'ana jam'ul Qur'an. Atsani kam ma'ana jam'ul Qur'an 'inda manna al-qattan washrah dhalik. Thumma ats-tsalits ma hiya surah min al-Qur'an allati dzukirat fil bayani sabiq ay surah fil Qur'an. Thumma ar-rabi' kam marratan laqiya Jibril alaihi salam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi sanatil akhirah yakni kam tasmi'ul Qur'an fi syahri Ramadan fi sanatil akhirah qabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-khamis udhkur al-kuttab minal khulafa'ir rasyidin wa sahabatil akhirin. Syukran. Wal an uktub amama kullil kalimah mimma ya'ti kalimatan tu'addil makna. Yani haula'il kalimat
katsirun minal kalimat tafaddalu an taktubu min hadhil kalimat ilal kalam au ilal jumlah. Thayyib, hakadha minna, syukran katsiran ala husni ihtimamikum, wa in wajadtum al akhta minna narju afwan katsiran minkum. Barakallahu lana wa lakum bi hadhil maddah wa asallaha ayyusahhila umuruna fi umurid dunya wal akhirah. Wa syukran jazakumullahu khairan katsira. Tsumma akhiran minna, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.